बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मखसूस नशिस्तों का केस जो बराह रास्त दिखाया जा रहा है, नजरसानी केस, इस केस में क्या होने जा रहा है? हमें पहले से अंदाजा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ये मखसूस नशिस्तें छीनी जाएंगी, क्योंकि वो सिस्टम जिसने अमल दरामद ही नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर, वो जजेस जिन्होंने सवाल ही नहीं किया कि ये अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, अमल दरामद ना करना तौहीन है, वो सिस्टम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहुंचा है इस अदालत में, जिसे अपने हाथ से अब शेप अप किया है हुकूमत ने। तो वो सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ कैसे देगा? तज्जियाकार कहते हैं ये नहीं हो सकता। तो फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस हमें इस मामले में बढ़ गया, ये होता हुआ नजर आ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाले रिपोर्टर्स, तज्जिया देने वाले लोग इस वक्त साफ तौर पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। ये तो अपनी जगह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाहिर है कि यहां पर निशाना बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुमकिन नतीजा क्या होगा इस पर जो कमेंट्री है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हुआ है, आज आप उसको देखिए तो आपको हैरानी होती है कि किस तरह से जज साहिबान ने ये भी नहीं देखा कि ये बराह रास्त दिखाया जा रहा है। यानी बाज जगहों पर एक दूसरे को बड़ा अच्छा सवाल किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा सवाल जो उनकी राय में नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस फैसला दे चुके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल किया, एक दूसरे को देखकर बाकायदा तौर पर सताइशी अंदाज में देखना, तारीफी अंदाज में देखना, मुस्कुराना, ये सब बराह रास्त चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बराह रास्त हमारे सामने था। अब मैं देख रहा था कि जिस तरह से जमाल खान मंदोखेल साहब ने सवाल किया, अमीनुद्दीन खान साहब जो थे वो बाकायदा तौर पर खुशी से निहाल हो गए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाले बहुत जहीन, ब्रिलियंट और बड़े एनर्जेटिक रिपोर्टर्स जो मुसलसल वहां से कवरेज हमें दे रहे थे, उनकी जबानी में आपको बता रहा हूं तो क्या क्या उनकी जानिब से कहा गया है। ये तमाम चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर इस हवाले से बात करते हैं कि हमें क्या होता हुआ नजर आ रहा है इस मामले में। आप देखिए कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें किस बुनियाद पर नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तो सिर्फ हामिद रजा हैं जो आजाद इलेक्शन लड़े, वो कभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और कभी नजरियाती बन जाते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने मखसूस नशिस्तों के केस में जवाब वाला सवाल किया, जवाब वाला सवाल किया, ये मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं। फिर इसी तरह से राजा मोहसिन एजाज, ये सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्टर्स की बॉडी है उसको हेड भी कर चुके हैं। ये कहते हैं मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी का फैसला क्या होगा, इब्तिदाई रिमार्क से वाजे हो चुका है, समाअत सिर्फ रस्मी कार्रवाई साबित होगी। ये मोहसिन एजाज की कमेंट्री इस पर। फिर वो कहते हैं क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट का हिस्सा थी। अरकान उस जमात को ज्वाइन करते हैं, आजाद अरकान, जिसकी पार्लियामेंट में मौजूदगी हो। ये जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने सवाल किया, ये हमें राजा मोहसिन एजाज बता रहे हैं। इसी तरह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने सवाल किया, और सवाल करने के बाद अपनी गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें गलत दी गई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती। और जब वो ये बात कर रहे थे तो उसके बाद देखिए इख्तिताम की जानिब कैसे अमीनुद्दीन खान साहब जो आईनी बेंच के सरबराह हैं वो बाकायदा तौर पर खुशी से निहाल नजर आए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाली मरियम नवाज साहिबा हमें बता रही। कमर बेगम नौजवान रिपोर्टर हैं, इन्होंने लिखा, हालात को देखकर लग रहा है कि सिंध से आने वाले 2 जजेस मखसूस नशिस्तों पर अपील के बाद अपना फैसला तब्दील कर लेंगे। 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला सुनाया था, वो कह रहे हैं अब ये भी अपना फैसला तब्दील कर लेंगे। दूसरी तरफ मुसरत हिलाली साहिबा के सवालात से वाज़ेह है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हाथों से निकल रही हैं। इस वक्त सिस्टम जो कुछ भी कर रहा है वो 27वीं आईनी तरमीम की राह हमवार करने के लिए कर रहा है। साकिब बशीर साहब ने यह कहा कि मखदूम अली खान जो तवील दलाइल देते हैं, आज हैरानकुन तौर पर 1.5 घंटे में उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जिस फैसले की नजर सानी है वो फैसला भी नहीं पढ़ा।
پورا فیصلہ وکیل صاحبان پڑھتے ہیں, پڑھ کے جج صاحبان کو بتاتے ہیں کہ میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس جگہ اس جگہ اس جگہ یہ ٹھیک نہیں ہے, میری نظر ثانی سنی جائے. تو انہوں نے وہ فیصلہ بھی نہیں پڑھا اور صرف 2 نکات اٹھائے. پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی تحریری دلائل دے دیے ہیں. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل نے بھی تحریری دلائل جمع کرا دیے. لگتا ہے کچھ جلدی ہے اور اس کا نظر ثانی دائر کرنے والے وکلا کو بھی معلوم ہے. عدیل سرفراز صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرنے والے سینئر رپورٹرز میں, بہترین رپورٹرز میں شامل ہیں. وہ کہتے ہیں ایون مخدوم علی خان ٹیکن ابیک بائی ججز اوورویلمنگ سپورٹ فار ہز آرگومنٹس. تو میں نے آپ کو بتایا نا, یہ ثاقب بشیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مخدوم علی خان صاحب طویل دلائل دیتے ہیں, لیکن مخدوم علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے مختصر دلائل دے دی. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ہم جو اپنے دلائل ہیں وہ تحریری طور پر جمع کرا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل صاحب نے بھی یہی کیا. اب اس کے بعد مخدوم علی خان صاحب جو ہیں وہ حیران تھے کہ ججز مسلسل سپورٹ کر رہے ہیں. جتنے دلائل مخدوم علی خان صاحب کے ہیں اس سے زیادہ دلائل تو یہ نظر آ رہا ہے ٹیلی ویژن پر کہ جج صاحبان دے رہے ہیں. پھر عدیل سرفراز صاحب اور لکھتے ہیں المیہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق 12 جولائی کا فیصلہ سنانے والے جج اپنے فیصلے کا دفاع کرنے کے لیے بینچ میں موجود ہی نہیں ہے. یک طرفہ طور پر عدالتی کارروائی جاری ہے. اب آپ دیکھیے تو آپ کو یہ دونوں چیزیں کہ مخدوم علی خان صاحب جو ہیں وہ حیران تھے کہ کتنی سپورٹ مل رہی ہے. ثاقب بشیر صاحب کا یہ کہنا کہ مخدوم علی خان صاحب بھی جلدی میں, الیکشن کمیشن کے وکیل بھی جلدی میں, پیپلز پارٹی والے وکیل بھی جلدی میں. آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا مسلم لیگ نون کے لوگ بڑے کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 تاریخ سے پہلے یا 30 تاریخ تک یہ فیصلہ آ جائے گا اور مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی. یہاں ممکنہ نتیجے میں ایک اور بات ہو رہی ہے. یہ جو قمر میگن صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم کا رستہ ہموار کیا جا رہا ہے یہ بات کی تھی. یہاں ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ اس میں سے کچھ نشستیں وہ لوگ جنہوں نے وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع کرایا تھا تو کچھ نشستیں مل جائیں گی, باقی یہ نشستیں بانٹ دی جائیں گی نون اور پی پی میں. اس سوال کو نظر انداز کر کے کہ ووٹ جس کو پڑا ہے مخصوص نشستیں اس کو ملیں گی, یعنی آپ کی کتنی سیٹیں ہیں اس کی بنیاد پر آپ کو مخصوص نشستیں ملنی ہیں تو وہ نشستیں ملیں گی. جو آپ کا کوٹا نہیں بنتا وہ کیسے آپ کو ملے گا؟ اس سوال سے سروکار سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ اس سوال سے سروکار سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کو نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک جماعت کے خلاف نظر ثانی میں خود فریق بن کر کیسے آ سکتا ہے اور بار بار آتا رہا ہے؟ اس سوال سے سروکار سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں ہے. وہ یہ مخصوص نشستیں ہمیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نون اور پی پی کو. کیوں؟ کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے پھر وہ نہیں کرنا پڑے گا جس پر اختر مینگل صاحب رو رہے تھے کہ ہمارے بندوں کو اٹھایا گیا, اٹھا کے لایا گیا, جس طرح سے اغوا کر کے یہ ترمیم کروائی گئی, جس طرح سے پیسے دے کر بندے توڑے گئے, جس طرح سے بندے غائب کیے گئے. پاکستان تحریک انصاف اپنے بندوں کی چھان بین کر رہی تھی, بندے چھپائے ہوئے تھے, وہ نہیں کرنا پڑے گا. پھر 27ویں آئینی ترمیم میں جو چاہیں گے کر لیں گے. فیصل واوڈا صاحب نے کچھ عزائم کا اظہار کیا ہے کہ ظاہر ہے اگر 1% بھی چانس ہوا کہ تاحیات نہیں ہے معاملہ تو ہم قانون بدل دیں گے. وہ ندیم ملک صاحب نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم قانون بدل سکتے, پارلیمنٹ سپریم ہے, ہم قانون بدل دیں گے. تو بالکل وہی کام کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ایک کچھ چیزیں جو ہو چکی ہیں ان کو اب کسی اور انداز میں مزید مضبوط کرنے کا کام کیا جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے بعد دیوار میں چننے کے لیے بھی کچھ قانون سازی ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اڑا کر رکھ دینے کی تیاری ہے یہاں اس معاملے میں, اس سسٹم کی, اس حکومت کی. کیونکہ یہ دونوں جماعتیں نون اور پی پی, باقی ایم کیو ایم وغیرہ بھی, یہ اپنی حیثیت میں جس جگہ ہیں اس جگہ ہیں. ان لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری عوام میں سپورٹ زیرو ہے. اب آپ کسی بھی تجزیہ کار کو دیکھیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے, یعنی نجم سیٹھی صاحب جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں, بطور نگراں وزیر اعلیٰ انہوں نے انتخابات میں 13 کے نون کو سپورٹ بھی کیا تھا, اور پھر اپنی گفتگو میں یہ مسلم لیگ نون کی بڑی بری کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. وہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ان لوگوں کی کوئی حیثیت عوام میں نہیں رہ گئی ہے. اعزاز سید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف تو کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتا اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. تو یہ مسلم لیگ نون کو ان کی انتخابی حیثیت
तज्जिया कारों की जानिब से, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की जानिब से मुसलसल बताई जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके साथ अवाम है, उसको दीवार से लगाना, एक दीवार में चुन देना, अब ये हमें अगली तैयारी नजर आ रही है। इसी तैयारी के साथ आप देखिए तो आपको मजीद क्या नजर आता है। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने एक बार फिर एक ट्वीट किया है। वो कहती है इमरान खान को इंसाफ से महरूम रखा जा रहा है। कई महीनों से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर इमरान खान और बुशरा बीबी की अल कादिर केस में जमानत की दरखास्त की समाअत के लिए तारीख मुकर्रर करते हैं, मगर फिर ये समाअत कभी अमल में नहीं आई। गुज़श्ता मंगल को कौमी असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की सूबाई असम्बलियों के तमाम अरकान ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जजेस की हिमायत की। वो ये कहती हैं जजेस भी अब तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर कैदी बन चुके हैं सिस्टम के, तो कहती है जजेस की हिमायत के लिए इकट्ठे होकर इजहार यकजहती किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लतीफ खोसा, अली जफर और बैरिस्टर गौहर से वादा किया कि वो इस हफ्ते केस की समाअत करेंगे। चूंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 मई से तातीलात का ऐलान कर दिया है, इसलिए हमारे पास सिर्फ आज 26 मई और कल 27 मई बाकी रह गए हैं कि अदालत में जमानत की दरखास्त की समाअत हो सके। हमारे वकील सलमान सफदर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं ताकि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से दरखास्त कर सकें कि वो अपना वादा पूरा करें और इमरान खान का केस सुने। 26वीं आईनी तरमीम चोरी शुदा मैंडेट रखने वाली हुकूमत ने अदालती निजाम को मुकम्मल तौर पर ताबे बनाने के लिए मंजूर की। जैसा कि इमरान खान कहते हैं, अदालतों को महज एक और सरकारी महकमा बना दिया गया है। 26वीं तरमीम मुबैना तौर पर आजम नजीर तारड़ और अहसन भून का जहनी खाका, उन्हें तारीख में नस्ल दर नस्ल उस जोड़ी के तौर पर याद रखा जाएगा जिन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को दफन कर दिया। ये अलीमा खान साहिबा बता रही हैं और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ना, वो दीवार से लगी हुई नजर आ रही है, दीवार में चुनी हुई नजर आ सकती है इस सिस्टम के जरिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों में ये सोच मौजूद है कि अगर इस चीज को रोकना है तो मुजाहिमत रास्ता है, अगर इस चीज को रोकना है तो सड़कों पर आना होगा, बड़ी एहतजाजी मुहिम चलाना होगी और उस बड़ी एहतजाजी मुहिम के नतीजे में मुज़ाकरात के लिए, पुरअमन एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात के लिए दूसरे फरीक को सामने बैठने पर मजबूर करना होगा, वगरना कुछ हो नहीं पाएगा। ये इत्तेफाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में आपको नजर आता है, लेकिन दरमियान में कुछ और हो रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी, ये बातें करने वाले आपको मिल जाते हैं और कुछ होता नहीं है। अब ये जो दावा है ना कि ईद से पहले इमरान खान साहब अदालतों से रिहा होंगे, 26, 27, 28 ये वक्त बाकी है और उसके बाद फिर छुट्टियां हैं, तो ये दावा भी हमें फारिग नजर आता है और इंसाफ होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।